समस्त भाई मान मोर नमस्कार। आम जातिर आज समस्त भाई मैंने एकाठी होती ओडार कोण अनुकोण समस्त भाई मैंने आज उपस्थित होते मऊखंडा ग्राम में आम जातिर बहुत किसी आलोचना ये करागला। आम मूल लक्ष्य है आम जातिर प्रचार और प्रसार कि आगू नबू से विषय में आलोचना कलु एवं सरकार द्वारा आम जो स्वीकृति प्राप्त रेशन नंबर पाइचु ता द्वारा आम समाजर किसी कल्याण काम करूँ। आमर मुख्य लक्ष्य वृक्षरोपण गरीब मान सेवा असहाय मान दुख सुख ठिया हवा एवं जातिर प्रचार प्रसार करवा। विशेषकर आम प्रसन्न भाई एवं विजय महाराणा भाई आमर सुबुद्धि सार भाई एमती बहुत लोग आज ये उपस्थित थे से बहुमूल्य समय दे आम सभा को आज बहुत आगू नहीं या द्वारा आम यही वार्ता समाज को दबू जे निजर जाति कदापि बुड़ाइबा चेष्टा करूँ ना निजर जाति की निजे गर्व करवा उचित। या द्वारा आमर जातिर प्रचार प्रसार हो एवं जदि समस्त भाई मैंने एकाठी होगा आम बहुत बहुत आगू जापर ओडिशार बहुत गरीब लोक मान सेवा सुजोग सेवा करने सुजोग पाई। जय जगन्नाथ। मु प्रसन्न साहू जगन्नाथ उत्कल खरुड़ा समाज सभापति। जगन्नाथ उत्कल खरुड़ा समाज रे जतोटी पेंठ आड़ होती समस्त भाई भौणी मैंने उपस्थित अच्छा समस्त को नहीं आज मऊखंडा राम मंदिर प्रांगण में एक बंधु मिलन कार्यक्रम होता समस्त भाई मैंने उपस्थित थे आम जातिर प्रचार प्रसार करने निमंते समस्त भाई मैंने एकत्रित होते पूर्वे आम पूर्वज मैंने खड़ू मुदी कंकण ताईत रुली बटफल रूपार अलंकार मान तैयारी करुले बेली आम जातिर नामकरण करा जायछि खडुरा। खडू तैयारी करुवा हेतु आम जातिर नामकरण करा जायछि खडुरा। पूर्वे आम पूर्व पुरुष मैंने सेतबेले जतबेले थिले सेतबेले सेमाने मरी हजि जीवा परे खडू मुदी कंकण ताईत रुली बटफल ए सब बंद हो गला। तेणु आम जातिर भाई मैंने विभिन्न प्रकार पंथा आपणाई नेले। को भाई मैंने चाकरी बाकरी कर विदेश में रहिले तो क्यों भाई मैंने कंसा पितल बासन सिल्भर बेपार वाणिज्य कले। तेणु समस्त भाई मैंने 30टा जिले आम भाई मैंने बसवास करुछंती आमे कहीं कहार खबर जानी नथिलु। इंटरनेट माध्यम आम जापारुछु 30टा जिले में आम भाई मैंने बसवास करुछंती। तेणु आम जगन्नाथ पाखे संकल्प करूँ 30टा जिलार भाई मान को एकत्रित करूँ खरुड़ा समाजर गौरव सारा भारत वर्ष में प्रचार करूँ। शिक्षा स्वास्थ्य वृक्षरोपण रक्तदान विवाह बंधन समस्त उपरे दायित्व देवु एवं असहाय गरीब लोक मानकु साहाय्य सहयोग करियो बोली जगन्नाथ पाखरे संकल्प करिछु एवं खडुरा समाजर गौरव सारा भारत वर्ष में प्रचार करूँ। यह होउछि हमर समस्तଙ୍କର प्रार्थना। जगन्नाथ आज्ञा वर्तमान आमर आज जो बंधु मिलन कार्यक्रम रही आमर आसी पुलिस ऑफिसर प्रसन्न कुमार सुबुद्धि कटक चौद्वार देवप्रसाद साहू मलिया जाजपुर देवव्रत साहू केन्दुझर रायसुआ आउ अनेक भाई अशोक भाई मलिया जाजपुर डॉक्टर निरंजन नायक ब्रह्मपुर हाड़ीबंधु साहू डेलांग आउ प्रहलाद महारणा तालाबस्त तापर आमर अनेक अनेक भाई बहुत भाई अच्छा प्रमोद कुमार साहू कटक हेमंत दास बंतपाटणा प्रहलाद रणा कंकड़ा जोड़ी। तेणु एमती अनेक भाई मैंने आसी समस्त भाई मान को आपड़ टे कैमेरा बुले दिंतु समस्त भाई मैंने देखु। तेणु समस्तंकर एक मन एक प्राण एक लय आम जगन्नाथ उत्कल खरुड़ा समाज नामित करूँ। तेणु आम संकल्प कर जगन्नाथ पाखे आम समस्ते समस्त को असुविधा सुविधा साहाय्य सहयोग करूँ भाईचारा सुसंपर्क सृष्टि करूँ परस्पर को साहाय्य सहयोग कर संकल्प नहीं। मूल लक्ष्य है आज्ञा एकता आम समाज तलीतलांत आसुला बेले लिभि लिभि जाउथिबा दीप दिहरे लिभि लिभि जाउथिबा प्रदीप दिहरे आम गुरुत्व ढाली ताको तेजवान करने चेष्टा करुचु। तेणु आम समाज उन्नति हेले आम उन्नति हबु सरकार पाखे आमर किछि ना किछि दाबी रखिबु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमर आज जगन्नाथ उत्कल खरुड़ा समाजर वार्षिक उत्सव तथा बंधु मिलन एवं समस्त सभापति संपादक एवं समस्त कर्मकर्ता महामाउसी गहण एक विराट खरुड़ा समाजर निखिल उत्कल खरुड़ा समाज एवं जगन्नाथ उत्कल खरुड़ा समाज जो प्रकार आम आगे चली से उपरे मु आज खुशी आनंदित समस्ते से कोटि कैवल्यनाथ जगतनाथ जगन्नाथ आम घंटुआ सेवक एवं आमर जाति यही खरे खड़ग खरे खड़ू आमे तैयारी करूँ एवं
ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପସରା ମେଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହାଟ ବଜାର ଖୋଲୁଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାଇର ଡାକରା ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ବ୍ରତ ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହତ ଦାନ ତଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ଆମେ କିପରି ଆଗେଇ ଯିବୁ ସବୁ ଜାଗାର ପେଣ୍ଠର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମହୁଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଯିଏ ଆମ ଜାତିର ଆମ ନିଖିଳ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତିର କିପରି ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏଠି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପେଣ୍ଠର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତିର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଜନମାନସରୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଆଜି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଜାତି ପ୍ରତି ସମବେଦନା ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଜାତିର ଯେଉଁ ମୌଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ପାଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯେ କାରିଗର ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତିର କାରିଗର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ଜାତିକୁ ଏଠି ସରକାର ଆଜି ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋନ୍ନତି କାମନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମାଜ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଇଏ ଜାତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଥାକୁ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ଏସବୁ ଶିଖିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଜି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାତିର ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଜି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜ ଏହାକୁ ଆଜି ଆମେ ତର୍ଜମା କଲୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେବ ସୁଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ସେଠାରେ ଏବଂ ତମାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହାଡ଼ିବଂଶ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଲେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ବି ଚାଲିବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତି ଭାଇମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେବା ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରିବୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି।